राज्य में होने वाले आगामी 2 चरणों के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल की हवाओं में हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव का संदेश गूंज रहा है। इस नेक पहल के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं बल्कि डॉक्टर स्वपन दत्त बाउल का व्यक्तिगत संकल्प है। पहाड़ों से लेकर जंगल महल तक का सफर तय करते हुए डॉक्टर दत्त अब तक 19 जिलों का भ्रमण कर बांकुड़ा पहुंच चुके हैं। शनिवार को बांकुड़ा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक अलग ही नजारा देखने को मिला। हाथ में एक तारा थामे डॉक्टर स्वपन दत्त अपनी सुरीली आवाज और बाउल गीतों के माध्यम से लोगों को बिना किसी डर के मतदान करने के लिए प्रेरित करते नजर आए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर स्वपन दत्त बाउल ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। বিভিন্ন জেলায় যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই যে গান গাইছেন, এর মধ্যে দিয়ে মানুষকে কি বার্তা দিতে চাইছেন? বিধানসভা নির্বাচন 2026 যেমনি দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল, আমি কিন্তু তার পর দিন থেকে বেরিয়ে পড়েছি। প্রথমে আমি ছিলাম ভবানীপুর কলকাতা হেভিওয়েট যেটা বিধানসভা কেন্দ্র, সেখানে আমি সচেতন করে শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দিয়ে খুব ভালোবাসা পেয়েছি। তখনই আমি উৎসাহটা পেয়ে যাই এবং তারপর থেকে আমি এ পর্যন্ত 19টা জেলা কভার করেছি। কালকে আমি দার্জিলিংয়ে ছিলাম, তার আগের দিন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, এসব গোটাটা নর্থ বেঙ্গলটা কভার করেছি। আজকে আমি ভোরবেলা নেমেই আমি কিন্তু বসে থাকিনি, সারা রাত ঘুম হয়নি, কিন্তু আমি বাঁকুড়ায় চলে এসেছি। আমি চাই সমস্ত জেলায় মানুষ যেন নির্ভয়ে ভোট দেয়, নিজের ভোট নিজে দেয়, কেউ যেন ভোট নষ্ট না করে, ভোট দানে কেউ যেন পিছু না হাঁটে, আর হিংসা মুক্ত ভোট হতে হবে, ভয় মুক্ত ভোট হতে হবে। আর মানুষ যদি ভোটই না দেয়, ভোটার কার্ডে কোনো মূল্য থাকবে না। গণতন্ত্রের উপর প্রত্যেকে আস্থা রাখতে হবে, গণতন্ত্রকে প্রত্যেকে ভরসা করতে হবে, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। অবাধ পক্ষপাতহীন ভোট চাই, পক্ষপাত দুষ্ট ভোট চলবে না। আর ধর্ম জাতি বর্ণের ভেদাভেদ কেউ করবেন না। চারিদিকে গোষ্ঠীর প্রলোভনে পড়লে চলবে না। ভোটটা একটা আমাদের কাছে বড় উৎসব না, দুর্গা পুজো, ঈদ বাঙালির কাছে, ভারতবাসীর কাছে বড় উৎসব। এই বড় উৎসবে মায়ের কোল যেন কখনো খালি না হয়, যেন একটাও প্রাণহানি না ঘটে। প্রাণহানি মুক্ত ভোট চাই। আমি গত লোকসভা ভোটেতে আমি এই প্রাণহানি মুক্ত ভোটের বার্তা দিয়ে আমি সফলতা পেয়েছিলাম। ভোটের দিনে একটাও প্রাণহানি হয়নি। নির্বাচন কমিশনও আমাকে খুব প্রশংসা করেছিল, মানুষও ভালো বলেছিল। তারপরে আমি আরও উৎসাহ পেয়ে গেছি। আমি শুধু আজকেই নয়, আমি সেন্ট্রাল এবং স্টেট ইলেকশন কমিশনের রাজ্যের মধ্যে আমি একমাত্র সম্মানিত শিল্পী। এবং দিল্লিতে মতদাতা মহা উৎসবে নাসিম জাহিদ সাহেব আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাকে সম্মানিত করেছেন। তারপর থেকে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে তো আমি আগেই সম্মান পেয়েছি, আপনারা জানেন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।